पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच्चा है तेरा इश्क ए बनी आदम, अगर सच्चा है तेरा इश्क ए बनी आदम, निगाहे इश्क पैदा कर, हुस्न ज़र्फ पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल J&K। बाज़े इंसान ये ख्वाहिश करान कि यह कैसा मेनिस दिलस तो दिमागस अंदर ख्यालात वतलन तो गोछ साने जिंदगी हुंद का खास शख्स साने बावन वगैरी समझित हेकुन, मगर हर विज तो दुनिया अंदर मुमकिन के दुनिया लुकन सत अमे हवाल तवक्कात वाबस्त थावन बाज़े साने बापत तकलीफ दे साबित सपदान, मगर अल्लाह ताला युजन सानन पोशीदा हालन हुंद मालिक सोरी क्या जानान साने बावन वगैरी तो सान दिलन अंदर तिम ख्यालात यम वतलन ब्रोह दफन सपदान तिम ते। अत पे पे मे अख वाकया याद युस जन हना झूठी पहम मगर मुख्तसरन करव तम हवाल सो अख क्रक्स अर्ज। अकि फिर अख सहाबी तिम गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदिस दरबारस मज पेश तो अर्ज कोरुक, हजरत मोन मोल मोन कमोमुत माल मे प्रश्न वगैरी खर्च करान, तो इत कन कर अम पन्निस मालिस खिलाफ अत दरबारस अंदर शिकायत दर्ज। अम सुंद मोल युस गर ओस बिहित तमिस छन यमन हालातन हिंस पतही, तमिस वोत अख नफरा ब्रोह कन तो वोनस तुह छु नाद दिवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदिस दरबारस अंदर। तो यह शख्स बड़ हैरान, वोनस यह क्या दलील सपज अचानक नाद। वोनस चन नेची कर तथ दरबारस अंदर ऐ खिलाफ शिकायत दर्ज। बस युत योत बोजुन अम सुन, अमिस पे पे जन गमन हुंद बोड़ पहाड़ तो अत वत पकान पकान अत दरबारस वातान वातान अम सिंदिस दिलस तो दिमागस अंदर वतले कह रंजीदा अशार यम न अम जबान सत अदा कर कह, फकत दिलसी अंदर तो दिलसी अंदर करन दफा। तो यीतिस कालस यह दरबारस अंदर अच है तीतिस कालस गो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अत दरबारस अंदर पेश तो अर्ज कोरुन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला छु फरमावान कि यह मुकदम बोजो अस पत, मगर गोड़ वन तो अमिस शख्सस तिम अशार तिम रंजीद अशार यम अम सिंदिस दिलस तो दिमागस अंदर वतले यम न जबान अदा कर कह, तिम वन तो अमिस बावन खतर। यम सात अम शख्सन यह बूज, यम सात अम सिंदन यह कनन गो, अमिस सज वदन क्रख नीरत तो फरमोन जे अल्लाह ताला सुंद कसम मेनिस दिलस तो दिमागस अंदर हज वतले कह ख्यालात तिम कर मे तती दफन, जबान कर न अदा कह, दिल पे जबान ताम गो न सफर तय कह, मगर क्या तुहंद परवरदिगारस ताम वते मेन तिम ख्यालात। गर्ज यी वनुक नाज़रीन मोहतरम कि येले पान
سُہ وٕچھن وول آسہِ بوزن وول آسہِ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ پنٕنۍ اوحال کٲنٛسہِ باونٕچ ضروٗرت. سُے چھُ ذٔریعہٕ تہِ پٲدٕ کران سُے چھُ وتہٕ تہِ ہاوان بشرطِ کہِ سٲنۍ خواہشات آسن جٲیز سٲنۍ خواہشات آسن نیک. چوٗنٛکہِ أسۍ سٲری چھِ زانان زِ ماہِ مُبارک ماہِ رمضانٕکۍ بابرکت دۄہ چھِ چلان تہٕ ییٚمہِ بابرکت رٮ۪تُک چھِ آز 7 تٲریٖخ یہِ 7 تٲریٖخ آسہِ سارنٕے مُبارک. اللہ تعالیٰ ہس کرو یِہے منٛگہٕ منٛگ یِہے دُعا کہِ یا اللہ یِم أسۍ فاقہٕ دِوان چھِ یتھ أسۍ روزٕ ناو دِوان چھِ یِم کر پننِس دربارس منٛز قبوٗل تہٕ سۭتی سٲنۍ نیک تہٕ جٲیز حاجات کر روا آمیٖن یا رب العالمیٖن. تُہۍ چھِو وٕچھان پنُن پسندیٖد مارنِنگ شو گُڈ مارنِنگ JNK تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز چھُ شرفے میزبٲنی اسہِ حٲصِل. بہٕ روزٕ أزکِس پروگرامس منٛز تۄہہِ سۭتۍ برابر 9 بجن تام تُہنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ مےٚ سۭتۍ روزن أزکِس پروگرامس منٛز میٲنۍ ہمراہ ناظمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ ناظمہ؟ الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم آداب JNK ویسے ونجو خوش آوے استقبال تہ سارے معزز ناظرین ہند گڈ مارننگ JNK کس بے کس نوس تو تازہ شمارس مز اس تہند میزبان بے اک پھر تہندس خدمتس مز حاضر یہ ومید تو یہ آش زِ تُہۍ سٲری دوست وٕچھن تہٕ بوزن وٲلۍ دوست ٲسِو صحت و سلامت تہٕ چُست و تندرست. مےٚ باسان یتھ وقتس منٛز چھُ اُردوُک دۄیہِ خٲرٕے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ دۄیہِ خٲر کیازکہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ کورونا وایرس کِس یتھ وبہس منٛز ولنہٕ چھِ آمٕتۍ پننہِ صحتُک خیال تھاوُن چھُ ہنا یِہوے چیلنجنگ کٲم ہِش بنیمٕژ. خیر ماہِ رمضانُک یُس بابرکت معتبر پاک رٮ۪تھ چھُ چلان اتھ منٛز چھُ اسہِ کوٗشش کرٕنۍ کہِ یِم احتیاط چھِ احتیاط برتنس علاوٕ کرو أسۍ دعا تہِ تہٕ دعا گوٚو روزو پوٗرٕ کاینات خٲطرٕ کہِ اللہ تعالیٰ بوٗزِن سٲنۍ فریاد تہِ ییٚمہِ کورونا وایرس کہِ وبا نِش کٔرِن أسۍ جلد از جلد نجات حٲصِل. خیر اللہ تعالیٰ ہس چھِ یی منٛگہٕ منٛگ تہٕ فلحال پکو أسۍ برونٛہہ. واریاہ کینٛہہ کتھٕ چھِ آسان یِم سٲنِس ذہنس منٛز چھِ آسان تہٕ یِمن کوٗشش چھِ آسان کہِ تۄہہِ تام واتناوو کیازکہِ أسۍ تہِ چھِ امی سماجُک اکھ حصہٕ تہٕ أسۍ تہِ چھِ عام دۄہس منٛز تِم چیٖز اینکاونٹر کران تہٕ الحمدللہ یہِ چھُ اسہِ اکھ سٹیج فراہم گوٚمُت پلیٹ فارم فراہم گوٚمُت ییٚتٮ۪ن أسۍ پننہِ دلٕکۍ حال تۄہہِ تام چھِ باوان تہٕ تُہۍ تہِ ہیٚکِو اسہِ تام واتنٲوِتھ تِم لایو چیٹ کہِ ذٔریعہٕ. تُہۍ چھِو اسہِ لایو چیٹس پٮ۪ٹھ کمینٹس کران تہٕ أسۍ چھِ کوٗشش کران تِم تہِ پکناوو أسۍ برونٛہہ کُن شووس منٛز کرو تِم تہِ انکلوٗڈ. ناظریٖن دپان یتھ دُنیاہس منٛز چھِ 2 قٕسمٕکۍ لُکھ آسان. اکھ قٕسم گوٚو سُہ یِم نار پٲدٕ چھِ کران تہٕ بیاکھ قٕسم گوٚو سُہ یُس نار ژھٮ۪وراوان چھُ تہٕ نار پٲدٕ کران یِم چھِ نار دِوان چھِ تِمن لُکن منٛز چھِ فاسق مُنٲفِق اپُزیر تہٕ غٲبت کرن وٲلۍ لُکھ یِوان. یِم چھِ تِم لُکھ آسان یِم پننہِ خراب زیوِ سۭتۍ رشتن اندر نار چھِ پٲدٕ کران. یِم چھِ بوزان أکِس جایہِ 2 کتھٕ پتہٕ چھُکھ 4 کتھٕ رلاوان تہٕ برونٛہہ کُن واتناوان. نتیجہِ رشتن منٛز چھُ دوٗریر پٲدٕ سپدان تہٕ پانس سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم اتھ بٔڑِس گۄنہس منٛز اتھ دھوکس تہٕ فریبس منٛز پانس سۭتۍ سۭتۍ باقین تہِ مُلوث کران. فرماوان اللہ تعالیٰ قرآنِ پاکس منٛز سورہ حجراتس اندر کہ اے مومنو اگر تۄہہِ تامتھ کانٛہہ فاسق نفر کانٛہہ اپُزیور نفر کانٛہہ تہِ خبر ہٮ۪تھ ییہِ تُہنٛز گژھِ گۄڈٕ کوٗشش روزٕنۍ کہِ تُہۍ کٔرِو سۄ خبر پانہٕ تصدیٖق تمہِ کتھِ ہٕنٛز. اگر نہٕ تۄہہِ سۄ کتھ تصدیٖق کرنہٕ ورٲیی تۄہہِ اگر تتھ کتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن کوٚروٕ تُہۍ ہیٚکِو تمہِ غفلتہِ سۭتۍ لُکن نۄقصان واتنٲوِتھ تہٕ نۄقصان واتنٲوِتھ روٗزِو تُہۍ پتہٕ پانہٕ پریشان تہٕ پانہٕ افسردہ. بیاکھ گروپ گوٚو سُہ لُکن ہُنٛد یِم پننہِ عقل مندی پننہِ شعوٗر تہٕ علمہٕ سۭتۍ اتھ یُس فاسقن یہِ نار چھُ آسان پٲدٕ کوٚرمُت اتھ ژھٮ۪وراونٕچ کوٗشش چھِ کران تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُکھ واریاہن جاین چھُ آمُت بیان کرنہٕ تہٕ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اکہِ وقتہٕ بیان کہِ یِم لُکھ ہر کانٛہہ شخص یُس نرم آسہِ یُس خۄش اخلاق آسہِ تہٕ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ سُہ مہربان لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ سُہ نرم تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُکھ آمُت جہنمُک نار حرام قرار دِنہٕ تہٕ فرمومُت چھُ کہِ تٔمِس کرِ نہٕ جہنمُک نار ٹچ تہِ کِہینۍ. بیاکھ تہِ اکھ گروپ چھُ یُس نار ژھٮ۪وراونٕچ یِم کٲم چھِ کران بلکہِ کوٗشش چھِ آسان تِہنٛز کٲمٕے چھِ یِہے. تِمن متعلق تہِ کرو أسۍ کتھ مگر شووس منٛز انشاءاللہ برونٛہہ کُن. فلحال کرو اللہ تعالیٰ ہس یی منٛگہٕ منٛگ کہِ اسہِ تھٲوِن ییٚتہِ کہِ تہٕ تتہِ کہِ نارٕ نِش ہمیشہٕ محفوٗظ آمیٖن یا رب العالمیٖن. ناظریٖن آغازس منٛز چھُ تۄہہِ انتظار آسان کینٛہہ ضروٗری معلوٗماتن ہُنٛد تہٕ آغازس منٛزٕے چھِ أسۍ واتناونٕچ کوٗشش تۄہہِ کران تہٕ موسمس سۭتۍ کرو أسۍ آغاز. یۄس اسہِ اطلاع موصوٗل چھِ سپدیمٕژ محکمہ موسمیات کہِ طرفہٕ تمہِ مُطٲبق
روز آز شام تام موسم ٹھیک مگر شام پتہ ہیکو اس رود کن نت کن جائے وچھت یہ آمد پیش گوئی کرنا. درجہ حرارت کی طرف آئے تو سری نگر میں اس ٹائم پہ 9 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے اور آج دن کا زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس اور جموں میں 31 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ بتایا گیا ہے کہ آج موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں چھوٹی جو مسافر گاڑیاں ہیں ان کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی لیکن انہیں 8 سے 1 نگروٹا 9 سے 2 ادھمپور اور 7 سے 12 قاضی گنڈ پار کر لینا ہے. ساتھ ہی آج بڑی مال بردار گاڑیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ انہیں دن کے 3 بجے سے رات کے 10 بجے تک ادھمپور سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. درخواست وہی کہ سفر شروع کرنے سے قبل ہی آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں اور رابطہ آپ نمبرات پہ قائم کر سکتے ہیں. وہ نمبرات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکرینز کے ذریعے اور بھی بہت کچھ ہے باری باری آپ تک پہنچائیں گے. سٹھا شکریہ ناظمہ امہ حوالہ موسم تو ٹریفک کے حوالے ضروری معلومات سان ناظرین تم واتن باپت. ناظرین محترم چونکہ گۄڈنِچ ڈٲلۍ واتناوو أسۍ تۄہہِ تام پروگرامس اندر تو گۄڈنِچ ڈٲلۍ یۄس زن چھِ أسۍ چھِ اکثر پروگرامس منٛز بٲتھ کہِ صوٗرتس منٛز تۄہہِ تام واتناوان تہٕ از تہِ چھُ اَسہِ امیُک اہتمام تھوٚمُت پروگرامس منٛز بھرپوٗر. از چھُ اَسہِ کٲشرِ بٲتُک اہتمام تھوٚمُت پروگرامس منٛز تہٕ آواز ہُنٛد چھُ انتخاب عبدالرشید حٲفظ صٲب گلزار احمد گنایی تہٕ یِہٕنٛز پارٹی. ؤلِو وٕچھو تہٕ بوزو یہ خوبصورت تہٕ مٲرۍ مُنٛد کلام تمہِ پتہٕ کرناوو تُہٕنٛز مُلاقات سٲنِس أزکِس مہمان شخصیت سۭتۍ. Yar dorna fakat zalim kohman Beşi yar esman Tanayati yar esman Yar dorna fakat zalim kohman Beşi yar esman Tanayati yar esman Khar ney thona Sıçum darbadan Beşi yar esman حالتی یار اسمان یار دونار زالان کوتمن بسی یار اسمان لیلتی یار اسمان در روزی غزلی من پاکاش کن نکاح کن ذاتن در روزی غزلی من پاکاش کن نکاح کن ذاتن روزی غزلی من پاکاش نکاح کن ذاتن در روزی غزلی من پاکاش کن نکاح کن ذاتن لال کو ڈکرا گرم مجھ سال شانن نسی یار تللتی یار یار دو نارفت سالان کوتمن نسی یار اسمان تللتی یار اسمان لال کو ڈکرا گرم مجھ سال شانن نسی یار اسمان رحمتک شبنم پیو من صدرس ولی مزرور صدفن 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 مارکن زونی لال گولڈ گلن وسی یار اسمان تلیلتی یار اسمان یار گولنا زالان کوتمن وسی یار اسمان تلیلتی یار اسمان مارکن زونی لال گولڈ گلن وسی یار اسمان
گلاب سۭتۍ نٲوِتھ چھَسن شاہ یوٗسُف تنن اترے گلاب سۭتۍ نٲوِتھ چھَسن شاہ یوٗسُف تنن اترے گلاب سۭتۍ نٲوِتھ چھَسن شاہ یوٗسُف تنن اترے گلاب سۭتۍ نٲوِتھ چھَسن شاہ یوٗسُف تنن تیٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران یار دود الفت زالان کوتوان ویسے یارس ون تلل کی یارس ون تیٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران ویسے یارس ون تلل کی یارس ون یار دود الفت زالان کوتوان ویسے یارس ون تلل کی یارس ون یت جائی قرار کورسن میں دیا تہ جائی نور تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ نوٗر تابان یتھ جائی قرار کورسن میں دیا تہ جائی نور تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ نوٗر تابان تم جائی قصبی وس پی کاکین وسیے یارس ون حالتی یارس ون یادو نالکن زالان کوتوان ویسے یارس ون تللتی یارس ون تم جائی قصبی وس پی کاکین وسیے یارس ون حالتی یارس ون یادو نالکن زالان کوتوان وسیے یارس ون تللتی یارس ون دوٗرِ چھُ بال یارِ متی لایان پوٗر چھس مےٚ تراوان دوٗرِ چھُ بال یارِ متی لایان پوٗر چھس مےٚ تراوان دوٗرِ چھُ بال یارِ متی لایان پوٗر چھس مےٚ تراوان دوٗرِ چھُ بال یارِ متی لایان پوٗر چھس مےٚ تراوان سوٗرِ پٲٹھۍ ژوٚلُم یار منٛز چھُ خنٛدر ویسے یارس ون تللتی یارس ون یادو نالفت زالان کوتوان وسیے یارس ون تللتی یارس ون بیک پھر تہذ خوش آوے تھی وچان پن پسندید مارننگ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے تو پروگرام کس آغازس مز یس زن اس تہ تام گۄڈنِچ ڈٲلۍ واتنو کٲشرِس گٮ۪وَن بٲتھ کِس صوٗرتس منٛز اَسہِ چھِ وۄمید زِ یہِ ڈٲلۍ آسہِ تۄہہِ ضروٗر ٹارِ کھٔژمٕژ خیر وۄنۍ پکناوو پروگرامُک سلسلہٕ برونٛہہ تہٕ کرناوو تُہنٛز مُلاقات سٲنِس أزکِس مہمان شخصیتس سۭتۍ مگر تمہِ برونٛہہ یژھو تُہُنٛد زوٚن کینٛہن کتھن کُن پھِرُن یِتھ کٔنۍ زن ناظمہ تہِ آغازس منٛز فرماوان ٲس کہِ نارٕچ اکھ تٮ۪مبٕر چاہے رشتن پٮ۪ٹھ پیٚیِن یا اللہ تعالیٰ بچین مالو جائیدادس پٮ۪ٹھ پیٚیِن کینٛہن سیکنڈن منٛز چھُ سورُے فنا نِوان کٔرِتھ اگر نہٕ کانٛہہ ژھیوراون وول آسہِ ییٚتہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دۄیہِ خٲر چھِنہ کران نٮ۪مازِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ دُعا منٛگان چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن مخصوٗص دُعاہن منٛز چھِ اکھ دُعا یہِ تہِ آسان کہِ یا اللہ نار تہٕ مار نِش تہِ نجات چاہے سُہ پتہٕ ییٚتیُک نار ٲسِن یا تتیُک نار ٲسِن دۄنوٕنی نِش نجات أسۍ سٲری چھِ زانان زِ یتھ علاقس منٛز أسۍ روزان چھِ ناظریٖن محترم جموں کشمیٖر خصوٗصن کٔشیٖرِ انٛدر ییٚتہِ چھِ کلایمیٹ بڑٕ سرد آسان أسۍ چھِ سٲری زانان ییٚتہِ چھُ ونٛدس منٛز درجہِ حرارت منفیس کُن لمان تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ سردی نِش بچنہٕ باپتھ گرم ملبوساتن ہُنٛد استعمال کران یُتُے یوت چھُنہٕ سانہِ باپتھ کٲفی آسان کینٛہہ بلکہِ أسۍ چھِ دارِ تروپرِتھ یِم زن ہیٖٹنگ ایپلینسز چھِ گرم آلات یِم زن چھِ تِمن ہُنٛد استعمال کران چاہے کانٛہہ تہِ گرم آلات ٲسۍتن یِم زن پاورس پٮ۪ٹھ پکان چھِ تمیُک استعمال کران
تو اللہ تعالیٰ بچین یم سۭتۍ ونٛدس منٛز شارٹ سٔرکیٹُک زیادٕ خطرٕ روزان چھُ روڈ کہِ وجہ سۭتۍ تہٕ نارُک خطرٕ روزان چھُ یا کانٛگٕر یۄس زن أسۍ پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھے تپان آمٕتۍ چھِ تہٕ یہِ کہاوت ٲسِو تُہۍ اکثر بوزان کہِ ونٛدس منٛز گژھِ آسُن بتہٕ مینڈِ کھۄتہٕ نارٕ جوش یہِ چھِ أسۍ اکثر سٲری بوزان تہٕ یِہے کانٛگٕر ییٚلہِ أکِس لۄکٹِس بچس اتھس کٮ۪تھ دِژ سُہ کیٛاہ زانہِ دِژٕن دٲرِتھ تہٕ ہیوٚتُن نار اللہ تعالیٰ بچٲیِن یِتھی انسیڈنٹس یم چھِ أسۍ پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھے آمٕتۍ امہِ حوالہٕ بوزان کہِ فلان جایہِ لوگ نار ییٚتہِ لوگ نار ہوٚتہِ لوگ نار تہٕ یم انسیڈنٹس چھِنہٕ سانہِ باپتھ نٔوۍ آسان کینٛہہ تہٕ یِتھی انسیڈنٹس چھِ زیادٕ تر ونٛدسٕے دوران پیش یِوان تہٕ امہِ ساتہٕ یُس عملہٕ پیش روزان چھُ پنُن زُو خطرس منٛز ترٲوِتھ پنُن زُو یتھ نارس منٛز ترٲوِتھ سٲنۍ زُو بچاوان چھِ مال بچاونٕچ کوٗشش کران چھِ سُہ چھُ سُے عملہٕ یُس زن نار ژھیوراونٕچ کٲم کران چھِ یعنی سُہ محکم یتھ أسۍ فایر اینڈ ایمرجنسی سٔروسُک ناو دِوان چھِ أسۍ سٲری چھِ زانان ناظریٖن محترم پٔتمہِ پھِرِ یعنی 14 اپریل آو فایر سٔروس دۄہ مناونہٕ تتہِ پٮ۪ٹھٕے سپُد فایر سٔروس ویٖک مناونُک آغاز أزیُک تام یعنی 20 اپریل ییٚمیُک آز اختتام سپدِ تہٕ امہِ حوالہٕ کرو أسۍ أزکِس پروگرامس منٛز کتھ یِہوے روزِ سون فوکس تہِ کہِ یہِ ہفتہٕ اگر مناونہٕ آو امیُک مُدا و مقصد کیاہ اوس ترجیحات کم روٗدۍ تہٕ لُکن ہٕنٛز پارٹِسپیشن کۭژاہ روٗز اویرنیس کوٗتاہ آو لُکن منٛز پھٔہلاونہٕ تہٕ کمہِ ذٔریعہٕ آو پھٔہلاونہٕ أزکِس پروگرامس منٛز روزِ سون موضوع یِہوے روزِ فوکس أتھۍ أنٛدۍ پٔکۍ کرو أسۍ أزکِس پروگرامس منٛز کتھ تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز چھِ اسہِ دعوت دِژمٕژ أتھۍ عملس سۭتۍ وابستہٕ سٲنۍ أزِکۍ خاص مہمان بشیٖر احمد شاہ صٲب ڈپٹی ڈائریکٹر فایر اینڈ ایمرجنسی سٔروسز کشمیٖر سٮ۪ٹھاہ استقبال تُہُنٛد تہٕ پروگرامس منٛز چھُو نہٕ تُہۍ گۄڈنِکہِ پھِرِ آمٕتۍ کینٛہہ امہِ برونٛہہ تہِ چھِو تُہۍ تشریٖف آور سپٕدمٕتۍ تہٕ یِم تہِ تُہنٛدِ زندگی ہٕنٛدۍ حوالہٕ بُنیٲدی کتھ چھِ تمہِ حوالہٕ چھِ أسۍ آگاہ مگر الحمدُاللہ یہِ چھِ بڑٕ خۄشایند کتھ کہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن منٛز چھُ دۄہ پتہٕ دۄہ اضافہٕ سپدان تِمن تہِ آسہِ یقیٖنن اشتیاق یِم آزٕ اسہِ سۭتۍ یِم مہمان تشریٖف فرما چھِ یِہُنٛد تعلُق کتھ علاقس سۭتۍ چھُ تہٕ پڑھٲے لِکھٲے ہُنٛد معاملہٕ کیُتھ کیاہ روٗد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وعلیکم السلام خاص کر تم ناظرین یم آؤٹ سائڈ دا سٹیٹ چھ سٲنۍ تِکیازِ تِہُنٛد چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ روزان یتھ پروگرامس سۭتۍ واسطہٕ یعنی تِمن چھُ یہِ اکھ لِنک اکھ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن سۭتۍ خاص کر کٔشیٖرِ سۭتۍ تِمن چھُس بہٕ خاص کر سلام پیش کران امہِ پتہٕ چھُس بہٕ تُہنٛدِس سوال کِس جوابس منٛز یہِ ونُن یژھان کہِ یتھ گامس منٛز بہٕ زامُت چھُ لۄکُٹ مۄکُٹ گام دیوسر تحصیلس منٛز یُس زن کۄلگٲمۍ ڈسٹرکس منٛز یِوان چھُ بابا پورہ کٲشِر پٲٹھۍ چھِس باپوٗر ونان یتھ زن أنٛدۍ پٔکۍ کینٛہہ گام چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ گام ژو گام بوٗنی گام بایہام یہِ چھُ قٲضۍ گُنڈس نزدیٖک اتی چھُس بہٕ زامُت تہِ تہٕ ابتدٲیی تعلیٖم تہِ چھِ مےٚ اتی حٲصِل کٔرمٕژ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ؤرۍ یہِ بہٕ سکوٗل درٕج کوٚرہس تمی ؤری ترٛووُکھ سٲنِس سکوٗلس منٛز لۄکُٹ یتھ سٲنِس گامس منٛز لۄکُٹ مۄکُٹ پرایمری سکوٗل ییٚتہِ زن مےٚ دٲخلہٕ نیوٗ یعنی بٕے اوسُس گۄڈنیُک سٹوٗڈنٹ تتہِ ییٚمۍ زن دٲخلہٕ نیوٗ تہٕ اتہِ کوٚر مےٚ پرایمری حٲصِل پرایمری تعلیٖم 5مہِ تامتھ تمہِ پتہٕ اوس اسہِ نزدیٖک تریٖن گام ژو گام یتھ ونان چھِ تتہِ اوس ہاے سکوٗل گورمینٹ ہاے سکوٗل چو گام تہٕ تتہِ کوٚر مےٚ میٹرکس تامُک تعلیٖم حٲصِل تہٕ چوٗنٛکہِ سۄ چھِ ؤنکیٚس ہایر سیکنڈری مگر تمہِ وِزِ اوس ہاے سکوٗل تہٕ امہِ پتہٕ چھُ اسہِ نزدیٖک پیوان تمہِ ساتہٕ اوس کالیج اکوے سُہ اوس ڈگری بایِز ڈگری کالیج اننت ناگ تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ اتی نیوٗ مےٚ دٲخلہٕ نان میڈِکل سٹریٖمس منٛز تہٕ گریجویشن کٔر مےٚ امی کالجہِ پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ گریجویشن کرنہٕ پتے تھوڑا أکِس دۄن ؤرین کٔر مےٚ پرایویٹ جاب تہِ ایز ٹیٖچر اِن اے ہایر سیکنڈری پرایویٹ ہایر سیکنڈری اننت ناگس منٛزٕے تہٕ أتھۍ دوران بہٕ اوسُس تٔتی وُنہِ تہٕ پتہٕ گٔے مےٚ یتھ منٛز سِلیکشن تہٕ آز بہٕ فایر سٔروِس کوٚر مےٚ جویِن یِم چھِ میون تعارف جی تو تُہۍ چھِو ماشاء اللہ واریاہ ؤرۍیو پٮ۪ٹھ اور اقرا جب میں ان سے کل بات کر رہی تھی فون پہ ماشاء اللہ یۄس یِہٕنٛز کٲم چھِ انسان سُنٛد زُو بچاوُن یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ اور جب میں ان سے کل بات کر رہی تھی میں پوچھ یِمن کہ تُہۍ چھِو واریاہ مشکل کٲم کران اور انہوں نے در جواب ایک بات کہی جو مجھے بہت ٹچ کر گئی انہوں نے کہا کہ یتھ ؤرۍیس چھُس بہٕ صرف 5 لٹہِ گھر گوٚمُت 5 راتہٕ چھےٚ مےٚ ٹوٹل گُزارمٕژ تہٕ امہِ خٲطرٕ سون ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تۄہہِ
سلام گۄڈٕ کیازِ کہِ تُہۍ چھِو ماشاء اللہ ییٖژاہ کٲم کران اَسہِ ؤنۍتو سر تۄہہِ کوٗتاہ وقت آسہِ گوٚمُت اَتھ ڈپارٹمنٹس منٛز بیٚیہِ وٕنیُک تامتھ لُکن ہٕنٛز ییٖژاہ خدمت کٔرِتھ کۭژاہ سیٹسفیکشن چھِ وٕنکٮ۪ن چوٗنکہِ بہٕ چھُس 1966 منٛز چھُس بہٕ یتھ منٛز اپوینٹ گوٚمُت یِم گٔے لگ بگ 34 ؤری 34 ؤری گٔے مےٚ یتھ محکمس منٛز بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ سیٹٕسفایڈ خدا گواہ چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ سیٹٕسفایڈ اتھ رنگس منٛز کہِ أسۍ چھِ لُکن ہٕنٛز خدمت کران حالانکہِ وی آر بینگ پیڈ فار دیٹ مگر تو پتہٕ تہِ یُس یہِ سون جاب چھِ أسۍ چھِ پننہِ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٕنۍ نفر پنٕنۍ افسر سٔمِتھ آسان أسۍ چھِ ونان اٹ از اے تھینک لیس جاب اٹ از اے تھینک لیس جاب چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نار اٹینڈ کران چھِ کُنہِ جایہِ تہِ تہٕ لُکن ہُنٛد اکثر رویہِ وٕچھِتھ اکثر جاین چھُ اَسہِ بس بڑٕ مایوٗسی گژھان کہِ اَسہِ یُس یہِ جاب چھُ لیکن لاسٹس چھِ اَسہِ سیٹٕسفیکشن آسان اتھ رنگس منٛز کہِ اَسہِ بچو کٲنٛسہِ ہُنٛد زُو یا کٲنٛسہِ ہُنٛد پراپرٹی تتھ رنگس منٛز چھِ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ خوشی آسان تہٕ چوٗنکہِ بیٚیہِ چھُ یہِ تیُتھ پایس جاب یتھ منٛز أسۍ خۄداے سٕنٛز کٲم تہِ چھِ کران مےٚ باسان سٲنِس محکمس منٛز یُس تہِ نفر چھُ وٕنکیٚس سُہ چھُ پتہٕ کمہِ کتھ مذہبس سۭتۍ تعلق تھاوان چھُ مذہبی کٲم تہِ چھُ سُہ اصل پٲٹھۍ کران دیٖنی کٲم تہِ چھُ کران تہٕ بیٚیہِ چھُ یتھ رنگس منٛز پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کوشان آسان یعنی أسۍ چھِنہٕ ضایہِ ٹایم کران کِہینۍ یعنی چوٗنکہِ اَسہِ چھِ پتہ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ نار لگان چھُ یِم زن یہِ انِشل سٹیج چھُ اتھ یتھ أسۍ گولڈن پیریڈ ونان چھُ یہِ کوتاہ امپارٹنٹ چھُ اگر اتھ منٛز تھوڑا غفلت خاص کر أسۍ چھِ وٕچھان چوٗنکہِ مےٚ گٔے کینٛہہ ؤری ییٚتہِ سری نگرس منٛز امہِ برونٛٹھ تہِ چھُ مےٚ لگ بگ 10 ؤری 15 ؤری مےٚ باسان 15 ؤری دِتمٕتۍ سری نگرس منٛزٕے گوٚو میکسِمم ٹایم چھُ میون سری نگرس منٛزٕے روٗدمُت یُس زن یہِ سری نگر سٹی چھُ یہِ چھُ ہایلی کنجسٹڈ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ ییٚتہِ تِم فایر گیپٕس وغیرہ کِہینۍ یعنی ونُن چھُ مےٚ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ییٚتہِ سری نگرس منٛز بٹمالنِس منٛز گٲو کدلس منٛز یِم تہِ مُلحق سٹیشن چھِ یِتھُے یِمن کال واتان چھِ کہِ فلٲنۍ جایہِ خاص کر ڈاوُن ٹاونس منٛز اَسہِ چھِ آسان پانس تھر کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ آوُٹ آف کنٹرول گژھُن اگر یہِ آوُٹ آف کنٹرول گژھِ تہٕ اکھ مکان اِنوالو ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ پوٗرٕ بازرُک بازر یتھ منٛز ہتہٕ بٔدۍ سٹرکچٲرٕس آسن مےٚ چھُ پرٲنِس زمانس منٛز ییٚمہِ وِزِ بہٕ لوٚگُس مےٚ چھُ وٕچھمُت 100 مکان 100 شاپ ایٹ اے ٹایم دزان تہٕ مگر شُکر اللہ تعالیٰ سُنٛد کہِ کینٛہہ ؤری گٔے تِتھۍ بٔڑۍ نار چھِنہٕ تہٕ تتھ چھُ وجہ یِہوے کہِ أسۍ چھِ بڑٕ ہایلی اِکوپڈ وٕنکیٚس تہٕ بیٚیہِ چھُ سری نگرس منٛز خاص کر فایر سٹیشنن ہُنٛد زال وہرٲیِتھ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس لگ بگ 29 فایر سٹیشن تہٕ فایر پوسٹ یتھ 29 یتھ منٛز سری نگر سٹی منٛز یعنی فی 2-3 کِلوٗمیٖٹر بعد چھُ اِوٕن اڑٮ۪ن جاین چھُ بالکُل 2 کِلوٗمیٖٹر اکھ أکِس دوٗر فایر سٹیشن تہٕ نارملی چھِ اَسہِ سٲنۍ کٲم یِہے روزان کہِ مطلب یُس زن یتھ علاقس منٛز نار لگان چھُ اکثر چھِ تِم سٲنِس فایر کنٹرول روٗمس مسیج دِوان انشل مسیج تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ کنسٲرن سٹیشن گۄڈٕنیتھ کران یُس نہ تتھ نزدیٖک آسہِ تمہِ پتہٕ یِتھُے تِم واتان چھِ یا اگر تمہِ برونٛہٕے اسہِ توٚر فِکرِ نہ کالہٕ چھِ واریاہ یِوان یا تِم تہِ چھِ تھوڑا ڈسکرپشن دِوان ہے 2 مکان چھُ اکھ مکان چھُ یا کنجسٹڈ ایریا چھُ أسۍ چھِ پتہٕ واریاہ سٹیشن تتھ مُتعلق واریاہن سٹیشنن ہٕنٛز گاڑِ آن سپاٹ سوزان تہٕ تٔتھۍ منٛز چھِ أسۍ انشاء اللہ الرحمان کامیاب گژھان تہٕ یہِ چھُنہٕ آوُٹ آف کنٹرول ادروایز چھُ سری نگرس منٛز خاص کر ڈاوُن ٹاونس منٛز کنجسشن تیٖژ کہِ اگر اتھ منٛز کوتٲہی گژھِ اٹ ول بی اے ڈِزاسٹر چوٗنکہِ بحثیت ڈپٹی ڈایریکٹر چھُ وٕنکیٚنس تُہۍ فایر اینڈ ایمرجنسی سٔروِس ڈپارٹمنٹس منٛز پنٕنۍ فرٲیض انجام دِوان یہِ چھُ ییٚتہِ کیو پرانیو ڈپارٹمنٹو منٛز اکھ ماننہٕ یِوان یُس زن 1893 منٛز ایسٹیبلش سپُد 5 فایر سٹیشن تہٕ 60 فایر ورکٲرز یِم زن اتہِ کٲم ٲسۍ کران تمہِ ساتہٕ گوٚو شروٗع تمہِ پتہٕ برونٛہہ یِتھ پٲٹھۍ زن وقتس سۭتۍ سۭتۍ ہر کُنہِ ڈپارٹمنٹس منٛز چھِ چینج یِوٲنی 2004 منٛز آو اتھ فایر اینڈ ایمرجنسی ناو دِنہٕ لُکن ہُنٛد یہِ کانسیپٹ عام کانسیپٹ کہِ فایر اینڈ ایمرجنسی سٔروِس ڈپارٹمنٹ یُس چھُ یہِ ہسا چھُ فقط نار اگر کُنہِ جایہِ لگہِ سُہ ژھٮ۪وراوان بس تِژٕے چھِ أمۍ سٕنٛز کٲم کیٛاہ یِژٕے چھےٚ اتھ محکمس کٲم کہِ امہِ علاوٕ چھِ اتھ کٲم چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یتھ یہِ نامنکلیچر چینج گوٚو 2004 منٛز کہِ فایر اینڈ ایمرجنسی سٔروِسز تمہِ برونٛہہ تہِ ٲسۍ أسۍ باقٕے سٔروِسز تہِ اٹینڈ کران مگر چوٗنکہِ یہِ کوٚرُکھ پتہٕ تھرٛوٗ آوُٹ د کنٹری کہِ یُس زن فایر سٔروِس ناو اوس اتھ کوٚرُکھ فایر اینڈ ایمرجنسی ادروایز تہِ ٲسۍ أسۍ تمام ایمرجنسی کالز اٹینڈ کران سُہ زن گوٚو
اگر سہلاب یوان چھُ اچھا. اتھ منٛز چھِ اَسہِ پنٕنۍ ذمہٕ وٲری اتھ منٛز چھِ اَسہِ ڈِواٹرِنگ پیوان کرٕنۍ لو لایِنگ ایریاز چھِ یا مطلب سٹرکچٲرٕس یِم زن اتھ منٛز گژھان چھِ یا ایون ریسکیو بالکل ٹریپڈ یِم زن اتھ منٛز گٔمٕتۍ آسان چھِ لُکھ تِم ریسکیو کرنہٕ خٲطرٕ چھُ پنُن اَسہِ تہِ اکھ نظام اکھ یعنی أسۍ چھِ تتھ منٛز تہِ حصہٕ نِوان باقٕے گٔے تمام ایمرجنسیز اگر کریٖرِس منٛز آسہِ نفر گوٚمُت یہِ چھُ ریسکیو کرُن امہِ وِزِ تہِ چھِ أسۍ ایٹینڈ کران یِم یا دٔریاوس منٛز گژھان چھُ تہٕ مےٚ چھُ باسان تمام قٕسمٕچ یا کُنہِ جایہِ آسہِ واوٕ سۭتۍ کُل پیوٚمُت سُہ آسہِ روڈس پٮ۪ٹھ آمُت وی آر بینگ کالڈ ایٹ دیٹ کرو سر کوٗشِش ہر کُنہِ پہلوس پٮ۪ٹھ کتھ کرنٕچ تفصیٖلن زانو تۄہہِ نِش واریاہ کینٛہہ مگر ییٚتٮ۪ن پزِ اسہِ اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ رُکُن تہٕ وقفہٕ پتہٕ گژھو دُبارٕ حٲضِر تُہنٛدِس خدمتس منٛز. वरदान IVF सेंटर मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है. वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है. अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी. अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814021991. याद रहे 20, 21 और 22 अप्रैल को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग जेएंड के बराह रास्त आप हमारे साथ देख पा रहे हैं और आज जो है हम तफसीलन बात करने जा रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर साहब से. बशीर अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है. इनसे तफसीलन हम बहुत कुछ जानेंगे लेकिन यहाँ पर फटाफट से आप तक कुछ अपडेट्स पहुंचाते चले. आगाज करेंगे कोविड से और कल शाम 5 बजे तक जो है यूटी में 1516 नए मामलात की तस्दीक हुई है. ये कोविड बुलेटिन के जो सामने आया है कल शाम 5 बजे उसके मुताबिक रिपोर्ट आई है और जिनमें से टोटल जो है 768 अफराद का ताल्लुक जम्मू से है और 748 मरीजों का ताल्लुक कश्मीर से है. इसके अलावा 813 मरीज शफायाब हो चुके हैं जिनमें से 207 का ताल्लुक जम्मू से है और 606 का ताल्लुक वादी कश्मीर से. इस दौरान 6 अमवात की भी तस्दीक हुई है. तो ख्याल रखिएगा कोविड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ भी रहा है. हमारी गफलत की वजह से कहीं और ज्यादा नुकसान न हो पाए तो इस वजह से थोड़ा सा एहतियात बरते और मुतहरिक रहे. अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचानी है. आगाज करेंगे इकरा. बिल्कुल नाज़िमा एसओपीज का खास ख्याल रखें. आप तो बाखबर है, आप तो बाशऊर शहरी, आप ये सब जानते हैं कि हम किससे बच सकते हैं और किससे नहीं, हमारे ठीक क्या रहेगा ठीक क्या नहीं रहेगा. मेरे पास ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से हम आप तक ये 2 खबरें पहुंचाएंगे. कोविड-19 के ताल्लुक से ही इस अखबार में खबर शाया हुई है. वैक्सीनेशन बिगेस्ट वेपन टू फाइट कोरोना वायरस मोदी. और एक सुर्खी सी अखबार से रिमूवल ऑफ इलीगल बारबेक्यू स्टॉल्स अलोंग डल लेक ऑर्डर्ड. जी नाज़रीन, मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है, इससे चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे. कोविड के हवाले से ही है. तो पहली सुर्खी आप सुनेंगे. टेस्टिंग ऑफ रोड रेल ट्रैवलर्स इनटू कश्मीर इंटेंसिफाइड. जेके गवर्नमेंट आस्क्स ऑल एलिजिबल पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड. ऑल अबाउ 18 years एलिजिबल फॉर वैक्सीन फ्रॉम May 1st. और दुनिया से ये खबर है ग्लोबल केस लो टॉप्स 141.1 मिलियन. ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है. तो इसके अलावा क्या ही बता सकते हैं हम. जी, ये एक मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे. श्रीनगर में लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं किया गया. डिप्टी कमिश्नर. अस्पतालों में न तो ऑक्सीजन की कोई कमी है और न बिस्तरों की कोई किल्लत. एहतियात न बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास, इससे 2 सुर्खियां. पहली सुर्खी, जम्मू हवाई अड्डे पर मंगल से मामूल के फ्लाइट ऑपरेशंस दोबारा बहाल होंगे. और इसी अखबार से और एक सुर्खी है, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, नर्सिंग कॉलेज और AMT स्कूल 15 मई तक के लिए बंद किए गए. जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है और इस अखबार से भी हम आप तक 2 सुर्खियां पहुंचाएंगे. पहली ये, HC seeks personal presence of RTO Kashmir over controversial circular on deregistration of vehicles registered outside of Jammu and Kashmir. और एक सुर्खी इसी अखबार से, UPSC defers interviews for civil services exam due to surge in COVID-19 cases. जी नाज़रीन, मेरे पास उर्दू रोजनामा, इससे ये सुर्खी, महकमे समाजी बहबूद मुस्तकीन को सहूलत फराहम करने
کے لیے انسان دوستی کا طریقہ اپنائیں. مشیر فاروق خان نے محکمہ کے افسران کے ساتھ طویل میٹنگ کی. جی آخری روزنامہ بچا ہے میرے پاس، یہ مقامی اردو روزنامہ، اور اس اخبار سے بھی ہم آپ تک چند سرخیاں پہنچائیں گے. پہلی یہ، منموہن سنگھ کورونا سے متاثر، ایمز دلی کے ICU میں زیر علاج. اور ایک سرخی سی اخبار سے، معاملہ افطار و سحری کے وقت بجلی کی عدم دستیابی کا 2 انجینئر منسلک، تحقیقات کا حکم. جی ناظرین، میرے پاس آخری روزنامہ ہے انگریزی روزنامہ، اس سے 2 سرخیاں. پہلی سرخی سنیے گا، سری نگر ایڈمنسٹریشن ٹو سیٹ اپ ٹو 50 مور کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹرز. اور اسی اخبار سے آخری سرخی، پادشاہی باغ لسجن روڈ ان شیمبلز، ریزیڈنٹس ڈیمانڈ میگنمائزیشن. اور آج کے مہمان سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان سے پوچھنی ہے. آغاز ہم اسی ہفتے سے کریں گے جو کہ ویک منایا گیا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا. تو ہمیں سر بتائیے گا اس ہفتے کی اہمیت کیا ہے اور کیا کچھ خاص اقدامات آپ نے اٹھائے اس ہفتے میں؟ جی، چونکہ یہ جو فائر سروس ڈے جو ہم نیشنل فائر سروس ڈے 14 اپریل کو منایا جاتا ہے، چونکہ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہی دن کیوں شروع ہوا، وہاں سے ہی کیوں ہوا، یہ ڈیٹ اس کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں تھوڑی سی ذکر کروں گا میں. وہ یہ کہ 1944 میں 1944 میں بمبئی، جو ممبئی آج بولا جاتا ہے اس کو ممبئی، یہ جو پورٹ ٹرسٹ ہے، اسی میں ڈاک یارڈ میں ایک شپ باہر سے آیا، تو اس میں ایکسپلوسو لوڈ کیا ہوا تھا، تو اسی میں ایک دھماکہ ہوا. تو اس دھماکے سے جو ملحقہ پراپرٹی تھی، مختلف جہاز تھے، ویسلز تھے، اور جو بھی انفراسٹرکچر وہاں ڈاک یارڈ میں ہوتا ہے، وہ تمام انوالو ہوا. تو چونکہ وہاں ڈاک یارڈ میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں سب، تو اس میں ایک ہیوک اس نے پیدا کیا. تو اس میں لگ بھگ 8-8 10-10 کلومیٹر تک اس دھماکوں کی آوازیں، چونکہ ایکسپلوسو اس میں تھا، ان کی آوازیں سنی گئی. تو اس میں بہت سارے لوگ بھی مارے گئے. ایک تو پراپرٹی اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، تو لوگ بہت سارے مارے گئے. کہا جاتا ہے کہ 1300 لوگ مر گئے. تو اس میں ہمارے فائر فائٹر جو تھے ان کا تعداد بھی خاصی تھا، 66 لوگ ہمارے اس میں مارے گئے، انہوں نے شہادت حاصل کی. تو اس دن سے لے کر آج تک پورے ملک میں اور ملک کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست میں بھی یہ ان شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے اس دن. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ لیا کہ یہ ایک پورا ہفتہ ہم فائر سروس، نیشنل فائر سروس ویک کے طور پر منائیں گے 14 سے 20 تاریخ تک. تو یہ اس کی اہمیت ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بعد میں اس ہفتے کے دوران، چونکہ حالات 2 سال سے سازگار نہیں رہے، پچھلے سال بھی یہ کووڈ کا مسئلہ رہا، اس سال بھی، تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر پائے. لیکن پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو سے، جس طرح یہ پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے، تو لوگوں میں ہم اویئرنیس لاتے ہیں. ہم زیادہ تر ٹارگٹ کرتے تھے سکولز اینڈ کالجز، کیونکہ یہی گھر جا کر پھر اگر ایک بچہ ہمارے سے کچھ سنتا تھا تو گھر جا کر یہ 10 لوگوں کو یہی باتیں بتاتا تھا کہ ہاؤ ٹو سیو آور سیلوز فرام دس فائر، پریکاشنز کیا لینی ہیں، سیف گارڈز کیا ہیں، یا سیفٹی میجرز کیا ہیں، یا اکوپمنٹس کو کیسے یوز کرنا ہے ان کیس آف اینی فائر انسیڈنٹ. تو نارملی وہ زیادہ ٹارگٹ ہمارا رہتا تھا. ہاسپٹلز میں ہم ڈرلز کرتے تھے خاص کر، اور اس کے علاوہ جہاں یہ پیٹرولیم انڈسٹریز پمپس ہیں یا ان کے جو انسٹالیشن ہے، اسٹوریج فیسلٹیز جہاں پر ہیں، تو وہاں بھی ہم آج بھی کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. کل بھی ہم پامپور میں ایک جگہ پر تھے، گیس پلانٹ جو ہمارا وہاں ہے، LPG بوٹلنگ پلانٹ. تو یہاں سمپورہ میں بھی ان کا ہے وہ اسٹوریج فیسلٹی، وہاں ہم نے ان کو ٹریننگ دی. تو یہ سال بھر، یہ انہیں 7 دنوں میں نہیں، یہ سال بھر چلتا رہتا ہے. تو لیکن اس میں ہمارا زیادہ فوکس رہتا تھا اس پر. تو یہ مطلب اس میں یہی اویئرنیس ہم لوگوں کو دیتے ہیں، خاص کر مطلب جہاں
ये इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जिनको हम फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी कहते हैं, उनको चलाने का तरीका, हाउ टू यूज, तो वो भी हम इनको साथ साथ सिखाते हैं। इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर में साल भर ये काम रहता है, कभी किसी स्कूल से कभी किसी स्कूल से बच्चे आते हैं हमारे पास। एक तो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन द शेप ऑफ फायर टेंडर्स, रेस्क्यू टेंडर्स, जो भी हमारे पास है चीजें फायर फाइटिंग के लिए, उनका भी हम उनको डिमॉन्स्ट्रेशन देते रहते हैं। ये तो एक रूटीन है। नहीं, ये साल भर रहता है, साल भर चलता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हमसे रिक्वेस्ट करता है, एक दिन वो हमसे टाइम लेते हैं, फलानी दिन आप आइएगा 10 बजे से 1 बजे तक हम आपको, और हम क्योंकि खुद ड्रिल करते हैं, उनको सिखाने के लिए खुद ड्रिल करते हैं ताकि उनको पता चलेगा इनका तरीक़ाकार, और उनको ये भी हम सिखाते हैं कि जब हम आग बुझाने के लिए कहीं पर जाते हैं, हाउ दे शुड बिहेव, उनको कैसे, अगर वो ये चीजें थोड़ा सीख लें, अगर वो एक पाइप जिसको हम होज हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, अगर उनको ये पता चले कि ये होज कैसे ले आउट करना है, तो वो बहुत मदद कर सकते हैं हमारा। अदरवाइज क्या होता है, जो ही हम आग पर पहुंच जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि जब हम पहुंच जाते हैं तो एक मकान इन्वॉल्व होता है, लेकिन तीसरा मकान वाला उसके वहां के वो उनके ओनर्स जो होते हैं लड़के, वो आते हैं, वो सीधा ये पाइपें ले जाते हैं हमारी गाड़ियों से, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। बहुत गलत प्रैक्टिस है। वो मतलब उधर तक पहुंचने का सवाल ही नहीं होता है, लेकिन वो यहाँ हमारी गाड़ियों से वो पाइपें हमसे छीन कर ले जाते हैं। और अगर उनको अब ये ठीक है, चलो वो उस वक्त परेशानी में होते हैं, तो अगर वो लेते, लेकिन उनको वो ले आउट करने का पता ही नहीं होता, तो वो उल्टे तरीके से उसको ले आउट करते हैं। फिर पहले हमने उनको बांधना पड़ता है, जो नुकसान उनको रोल करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और वो प्रेशियस टाइम होता है हमारा। गोल्डन पीरियड जो होता है, उसमें वो हमारी जब खलल करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। एक के बदले 3 के बदले 5 मकान इन्वॉल्व होते हैं। चूंकि पूरे मुल्कस मज यम सात 2 फायर ब्रिगेड स्टेशन एस्टैब्लिश गई, अख कोलकाता ब्याख मुंबई, त्रेयम सोन जम्मू कश्मीर, यह प्रोन, तो तम पत इत पे जन म्यूनिसिपलिटी अंडर श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी के अंडर था, इत पे जन तुम पान वनी फरमावान कि यह हफ्त मनावनच आगाज कित पे सपुद, तो अमुक तारीखी पहलू क्या रोदमुत। चूंकि यह हफ्त तुम मनावान, अम सात लुकन ताम इन्फॉर्मेशन वातनावान, अवेयरनेस वातनावान कि कित पे क्या पज तुम करुन यम सात यी सूरत हाल पेश यी, यी सूरत हाल पैदा गछ। तत पे वुनिक तम आय हफ्त मनावान, हर वरी मनावान, तुह क्या बासान लूक पज पे अवेयर अमे हवाल? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका असर जरूर पड़ता है, चूंकि यम सात हफ्त मनावन या अवेयरनेस प्रोग्राम दिवान कस दिलस मज कस जहनस मज यह वातान। पत चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन गई, अर्बनाइजेशन गई वनकस, यथ मज चूंकि यन पे बनी नवा इंसान दुनिया मज आव, खास कर यन पे अम ये नार ईजाद कोर, तन पे अमुक सामना कर। अलबत्ता अब मसल यी कि यीतिस कालस यह अत नारस पन्निस कंट्रोलस मज थाय, तोतान अमिस सठा दोस। वुचान अगर वनकस टो पे दपो हे नार यी न माचिस तुजी अस निश, न लाइटर न कह चीज, यानी अमुक वजूद कचा बाज जिंदगी पन अम वर बिल्कुल यानी बेमकसद। मतलब मगर सत वुचन योतान यह कंट्रोलस मज थवन यह दोस, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल यु जन लगभग सोन अत मज केयरलेसनेस, तो असी वर्ताव सिद्ध करान चीजन हुंद, तो सह वजह बनान नार लगनुक। अदरवाइज प्रत सात सोन फायदेमंद दोस्त तुज कत रोजन मौजूद। मोन अवेयर वनुक मकसद यह आजकल वुचान ब्रोह अगर नार लगे कुन जाए लूक गसान तमाश वुचान या मदद करन अति नार छवरावनस मज, मगर आज ये लूक अत जमा गसान तिम फकत तमाश योत वुचान कह, तिम मोबाइल फोन्स कड़ान, अति तम गोडनथ वीडियोग्राफी करान, पत सोशल मीडिया पे अपलोड करान।
تۄہہِ تہِ آسان یقیناً چیلنجن ہُنٛد فیس پیوان کرُن امہِ ساتہٕ واریاہ دِقت آسان تۄہہِ تہِ گژھان امہِ حوالہٕ ؤنۍتو کہِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ سرینگر ڈسٹرکس منٛز اَسہِ اوترٕ تامتھ شاہد اقبال چودھری صٲب یِم زن اَسہِ ڈپٹی کمشنر ٲسۍ تِم ٲسۍ اکثر اَسہِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ میٖٹنگ دَپان ٲسۍ مےٚ ووٚن تِمو واریاہہِ لٹہِ دوٚپُن تُہۍ چھِو کٲم زبردست کران امیُک چھُ اَسہِ اعتراف مگر یہِ فوٹوگرافی چھِو نہٕ تُہۍ امِچ کران کِہینۍ پتہٕ ٲسِو اَسہِ سینڈ کران اَسہِ کیاہ کٲم کر مےٚ ووٚن تِمن مےٚ دوٚپُس اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ تیوٗت اکھ چھُ مین پاورٕچ اَسہِ کٔمی بیٚیہِ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ اَسہِ موقعہٕ یِوان اگر وردی لٲگِتھ أسۍ سُہ فوٹوگرافی اَسہِ مارن لُکھ تِکیازِ اَسہِ چھِ لُکھ چھِ آسان تِتھ کٔنۍ اَسہِ سۭتۍ پیش یِوان اگر أسۍ تِمن فوٹوگرافی کرو تہٕ تِم نِن ادروایز تہٕ نمبر اکھ یہ تہد ون صحیح یہ وون مے اوتر میسیج من تم دہ تھی اک دہ میسیج میری وہ کہ یم سات نارس پہ گھان پورٕ سہلاب لُکن ہُنٛد جمع گژھان بس ریکریشن خٲطرٕ تماش وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم یِوان وۄنۍ اوس برٛونٛٹھمِس زمانس منٛز ٲسۍ یِوان ادٕ اوس سایڈس روزان وٕنکیٚس چھِ یِم اصل لوکیشن پننہِ خٲطرٕ حٲصِل کران تہٕ تتٮ۪س چھِ یِم فوٹوگرافی کران تہٕ بے شک چھِ گرٕ وٲتِتھ پتہٕ پٕہٕرۍ کھنٛڈ ڈِلیٖٹٕے یہِ کران مگر یُس نہٕ اتٮ۪س یہِ فوٹو تُلان چھُ یُس نہٕ موٗوی تُلان چھُ سُہ چھُ دپان مےٚ منٛز چھِ کینٛہہ تام کٔمی یعنی تٔمِس چھُ پنُن پان باسان خٲلی مےٚ نیوٗ نہٕ ییٚتہِ حٲصِل کِہینۍ ییٚمہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فوٹوگرافی کران چھُ آسان اَسہِ چھُ امہِ وتہِ پکُن آسان یہِ تہٕ گژھ کرٕنۍ اورٕ یور آبس پٮ۪ٹھ ہوت یوت تہٕ اَسہِ چھُنہٕ دِوان موقعے پٔتمہِ لٹہِ اوس اَسہِ ییٚتہِ باب ڈیم نِش نار گاندھی کالجس نِش اکھ کمرشل بلڈنگ ٲس مےٚ وُچھ لُکس 20,000 جمع کٔرِتھ چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس بٮ۪مار زبردست تمہِ دۄہ مےٚ اوس تپھ تہِ بیٚیہِ اوس مےٚ ہرپیٖس درٛامٕتۍ آی واز سپوز مطلب گوس بہٕ پتہٕ مےٚ ییٚلہِ باسیو نار چھُ زیادٕ ادروایز اوسُس بہٕ بسترس منٛز توٚتامتھ مےٚ دِژ نہٕ لُکو وتھٕے تور گژھنس مےٚ گوٚو خیال مےٚ دوٚپ خۄدایا اگر یہِ کنجسٹڈ ایریاہس منٛز یہِ نار آسہِ تہٕ تتہِ کوتاہ گژھِ اِنوالو کہِ یِم لُکھ چھِنہٕ وٕچھٲنی یپٲرے یِم پکان چھِ یِہُنٛد یُن گژھُن یِمن چھِ یہِ پنٕنۍ یہِ ہسا یہِ یُس زن یِمن نِشان چھُ یِمے تران فِکرِ چھُ دوٗری یہِ چھُ فایر سٔروِس نفر أمِس چھُ یہِ لٲگِتھ ہیلمٹ چھس لٲگِتھ گم بوٗٹ چھُس لٲگِتھ یِمن دِمہو کم سے کم وتھ پکنس نہیں سٮ۪ٹھاہ مُشکِل چھُ گژھان سٮ۪ٹھاہ پریشان چھُ انسان گژھان یِمن حالتن منٛز کہِ لوٗکن منٛز چھُنہٕ امہِ قٕسمُک بالکل سر اتٮ۪ن چھُ ننان کہِ أسۍ سٲنی غفلت چھِ ہر کُنہِ چیٖزُک باعث ونان کنجسٹڈ ایریاز کی اگر ہم بات کریں أسۍ وٕچھو ڈاؤن ٹاؤن چھُ واریاہ زیادٕ کنجسٹڈ فایر گیپ کا شاید کوئی کانسیپٹ تو ہے نہیں وہاں پہ أسۍ چھِ تمہِ پتہٕ وٕچھان کہِ اکھ چھُ اَسہِ آلریڈی تُہنٛزٕ گاڑِ چھِ واریاہ بجہِ بجہِ آسان تِم تتھ تِمن لۄکچن لۄکچن گٔلین منٛز پکناوُن کوٗتاہ مُشکِل چھُ دوٚیِم چیٖز اَسہِ چھنہٕ اپٲرۍ کِنۍ آسان حظ پارکنگ ہِنٛز تہِ وتھ آنگنن منٛز کینٛہہ پننٮ۪ن گرن منٛز کینٛہہ أسۍ چھِ سۄ گٲڑۍ تہِ تھاوان سڑکہِ پٮ۪ٹھٕے پارک کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ اتھ منٛز مزیٖد اضافہٕ چھُ گژھان مُشکِلن منٛز تمہِ پتہٕ چھُ آسان تۄہہِ آب انُن سُہ تہِ چھُ آسان دوٗرِ پٮ۪ٹھ انُن سمارٹ سٹی پروجیکٹس اندر آیے واریاہ کینٛہہ چیٖز تُلنہٕ تۄہہِ یِن لۄکچہِ گاڑِ فراہم کرنہٕ یا پھر تیُتھ کینٛہہ کانسیپٹ چھا کہِ تُہۍ کٔرِو مطلب زٔمیٖنس انٛدرٕے کینٛہہ تِم ہایڈریٹڈ پلانٹ سسٹمز کینٛہہ انسٹال ییٚمہِ سۭتۍ وقتہٕ کٲلۍ تۄہہِ تٔتی پیٚیہِ کھُدٲے کرٕنۍ تٔتی ہیٚکِو تُہۍ آب کٔڑِتھ ایسا کچھ چونکہ آپ نے سری نگر اسمارٹ سٹی کا اس میں ذکر کیا تو فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز سری نگر اسپیشلی از ہائیلی تھینکفل ٹو دس پروجیکٹ انہوں نے ہمارے لیے اس سال بہت کچھ کیا اس حوالے سے کچھ فائر ٹینڈرز بھی انہوں نے ہمیں مہیا کی ہے تو چھوٹی مطلب وہیکلز بھی ہمارے لیے ہمارے پاس تھا نہیں افسروں کے لیے گاڑیاں تو وہ بھی مہیا کی انہوں نے. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے تو انہوں نے یہاں 70 ہم نے فائر ہائیڈرنٹ لگائے سٹی میں, کیونکہ ہمارے پہلے ہی لگ چکے تھے بہت سارے, 200-300 ہمارے تھے, لیکن ان میں سے بہت سارے ڈیفنگ ہوئے تھے زمین کے نیچے میگڈمائزیشن کے اندر وہ آ گئے تو کچھ خراب ہو چکے تھے. یہ جو فائر ہائیڈرنٹ کا تصور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری, وہ یہ کہ جو واٹر مینز ہے پی ایچ ای کی ان کے ساتھ ہی وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک فائر ہائیڈرنٹ سمپلی وہاں سے ایک پائپ نکالتے ہیں پی ایچ ای پائپ سے, تو اس میں ایک ہائیڈرنٹ لگاتے ہیں. ہائیڈرنٹ از این آؤٹ لیٹ, تو وہ اس کا ایسا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہم وہ فائر ہوز جو ہوتا ہے فائر پائپ سیدھا ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ان دا ایونٹ آف اینی فائر انسیڈنٹ.
تو وہ ہم نے 77 نئے لگوائے سری نگر اسمارٹ سٹی کے تھرو. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرانے والے لگے ہوئے تھے تو ان میں سے ہم نے 66 رینوویٹ کیے. بہت پیسہ اس پہ سری نگر اسمارٹ سٹی کی طرف سے خرچہ ہوا اور اچھی انویسٹمنٹ وہ ہوئی ہمارے لیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اکثر رات کے دوران پی ایچ ای کی لائنز میں پانی نہیں ہوتا ہے اتنا, تو وہ دقت ہوتی ہے بے شک, لیکن پھر بھی ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے, خاص کر انہی علاقوں میں جہاں جہاں یہ ہائیڈرنٹس آپ یہ تھرو آؤٹ دا سٹی ہم یم چھ بیٚیہِ تہِ یمن لاگن أسۍ پانہٕ تہِ ٲسۍ یم أسۍ لاگان. فایر اینڈ ایمرجنسی اوس پانہٕ تہِ یم لاگان فی ؤری 10-15 پننس منیمم بجٹس منٛز یہ کینٛہہ أسۍ ہیٚکان ٲسۍ کٔرِتھ, مگر انہوں نے ہمیں اس میں بہت پیسہ دیا, خود کروایا, پی ایچ ای سے ہی کروایا, مطلب پی ایچ ای کے تھرو سے پھر یہ ٹھیکیدار کی طرف سے کیا گیا. اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ سٹی والوں نے ہمیں اور یہ کچھ انفراسٹرکچر میں بھی ڈیولپمنٹ کروایا. مطلب ہمارے کچھ سٹیشن تھے, خاص کر فائر سروس ہیڈ کوارٹر آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں وہ چھت نہیں تھی اور پانی رس رہا تھا بارشوں کے دوران. اس میں صرف وہ سلیب لگی ہوئی تھی, چوتھے منزل کے اوپر سلیب تھی, تو چھت نہیں تھا, تو برف سب اسی پر جم جاتا. نیچے جو ہم لوگ بستے تھے تو بہت مشکلات. اس میں ایک تو وہ روفنگ لگوائی اوور آئرن ٹرس, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سمارٹ کنٹرول روم بھی انہوں نے ہمیں بنا کے دے دیا. اسی بلڈنگ کے سائڈ میں ایک ہماری اور ایک بلڈنگ تھی, اس میں ایک پوری منزل بنوائی, تو اس کو ہم نے اب کنٹرول روم کے طور پر استعمال کرنا ہے. تو وہ بھی ان کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور انہوں نے ہمیں کچھ بوٹس بھی دیے ہیں. ہمارا ایک ریور سٹیشن ہے اور امید ہے ایک اور سٹیشن یا 2 سٹیشن بھی ہمارے اور بڑھ سکتے ہیں اس میں. تو اس میں بھی مطلب انہوں نے 6 بوٹس, مطلب کاسٹلی بوٹس ہوتی ہیں وہ, تو وہ بھی ہمیں مہیا کی ہیں. تو اور بھی وہ کوشش میں ہے کہ ہمیں اور بھی وہ ہاں بالکل وہ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں انفراسٹرکچر میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس سال میں ایک اور بات بتاؤں, لگ بھگ 50 گاڑیاں ہم نے اور ایڈ کیا اپنی فلیٹ میں. وہ جو ہمارا فلڈ ریلیف کے طور پر ہم نے آیا تھا, وہ یہ ورلڈ بینک کی طرف سے کچھ انہوں نے لگ بھگ 50 گاڑیاں ہمیں کو دے دی. چھوٹی گاڑیاں 17 گاڑیاں تھی, باقی بڑی گاڑیاں. تو اس سے بھی ہماری فلیٹ میں آگمنٹیشن ہوئی, تو بہت اچھا رہا. وہ ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے, جو ہم نے ڈپارٹمنٹ سے اپنے فنڈ سے نہیں لائے. اپنے فنڈ سے بھی ہم نے 5-10 گاڑیاں اس سال لائی, لہذا ایک اچھا اضافہ ہوا ہے. وی آر ویل equipped at present to tackle any untoward incident. چونکہ نارک اگر معمولی تاو لگان سہ انسانی زانان کہ تمچ سو دگ کیا تاوال تہد سہ سورے عملہ اس زن پن زو داوس لگت ام سات اوتت حاضر گژھان, تمہ پتہ انسانی زو بچانچ کوشش روزان, مال بچانچ کوشش روزان, ات نارس مز اژان. یہ سیفٹی تہ زیادہ ضروری, یم تہ گژھن ویل اکوپڈ آسن, یمن گژھ پور پٲٹھۍ تم سیفٹی میجرز آسن تھٲیمٕتۍ یم سۭتۍ تم نار نش پانہٕ ہیکن بچت. اس وچھ واریاہ انسیڈنٹ ییٚتٮ۪تھ یمو پنن زو چھپہِ دیُت, یمو تہنٛد یُس زن عملہٕ چھُ تٔمۍ پنن زو چھپہِ دیُت. امہِ حوالہٕ ؤنتو, چوٗنٛکہِ ونکیٚنس چھِ أسۍ فایر سروس ویٖک مناوان, اتھ منٛز کۭژاہ اویر چھِ یِوان یم کرنہٕ, بیٚیہِ سۭتی یہِ تہِ ؤنتو کہ کیٛاہ رِکوایرمنٹ چھِ یم پانہٕ, کیٛاہ سیفٹی میجرز چھِ یم پانہٕ نِوان ساروی کھۄتہٕ برٛونٛہہ اتھ نارس منٛز اژنہٕ باپتھ. چونکہ یوتان زن سانہِ یونیفارمُک تعلق چھُ, اکھ گٔے سۄ یونیفارم یۄس زن أسۍ پریڈ وغیرہ یُس زن أسۍ حصہٕ نِوان چھِ پریڈس منٛز چھِ باقٕے جاین, سۄ چھِ عام سۄ ٹیریکاٹ وردی یا گرم وردی. اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ چونکہ مےٚ گوٚو سمارٹ سٹی ہُنٛد أسۍ ٲسۍ ونان, یمو کٔرۍ اسہِ مہیا 400 سوٗٹ لگ بگ اسہِ یِم سمارٹ سٹی تھرو, یم زن بڑ کاسٹلی سوٗٹ چھِ, یعنی یورپس منٛز تہِ چھِ تِمے فایر فائٹر یوٗز کران. تہٕ تتھ منٛز چھُ اسہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامتھ انکلوڈنگ ہیلمٹ, تتھ چھُ 20-25 ساسن ہٕنٛز ہیلمٹ. تہٕ یم سٲری چیٖز چھِ أسۍ تِمے اِکوِپڈ, مطلب ونکیٚس چھِ أسۍ پننس فایر مین سُنٛد خیال ٹھیٖک ٹھاک تھاوان. تہٕ اکھ چھِ أمِس نارمل یونیفارم یۄس زن أسۍ ؤریس أمِس دِوان چھِ, تتھ منٛز چھُ سُہ گم بوٗٹھ آسان, ہیلمٹ آسان, تہٕ بیٚیہِ چھُ باقٕے یونیفارم آسان, موزٕ ووزٕ وغیرہ سورُے کینٛہہ چھِ أسۍ أمِس دِوان. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یم چھِ فایر پراکسمٹی سوٗٹس أمِس, یُس زن أسۍ أمِس مہیا
مہیا کور یوہسے تو تھرو سمارٹ سٹی یمو کور اسہ پرووائڈ تو ام س نارس نزدیک ہیکان گھت چونکہ نارس نزدیک گھنہ خاطر گۄڈنیتھ سۄ برانچ یم سات ست آسان تیلی برونٹ برونٹ پکان یم سات سو آب ست چھڑکاو کران آبک تمہ تیل برونٹ پہن ہیکان گھت تو اس یہ سوٹ یہ ات من مدد دِوان یا یہ ہیلمٹ یہ بچاؤ کران وۄنۍ اگر کُنہِ ساتہٕ غفلتن کٲنٛسہِ یہ تھوو نہٕ پٮ۪ٹھٕ آوُس ؤسِتھ کینٛہہ تہٕ وہ اس کی اپنی غلطی ہوگی ادروائز وی آر پرووائڈنگ دیم ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار دیئر پروٹیکشن. بہت خوب سر. یُس اسہِ کنجسٹڈ ایریا چھُ آسان اگر أسۍ مہاراج گنجٕچ کتھ کرو سُہ چھُ کمرشل ہب وہ ہم نیا تو نہیں بنا سکتے وہ تو ممکن نہیں اس ٹائم پہ وۄنۍ چھِ واریاہ نٔے مکان بناوان چونکہ یُس اسہِ پرون سٹرکچر اوس سُہ اوس میٚژیو آسان یا پھر تتھ منٛز ٲس لٔکٕر واریاہ زیادٕ استعمال گژھان یُس وۄنۍ أزِکۍ مکان چھِ یِم چھِ کنکریٖٹٕکۍ آسان بیٚیہِ اکثر چھُ أسۍ ییٚلہِ أسۍ پننِس انجیٖنیرس سۭتۍ کتھ چھِ کران اسہِ چھُ باضٲبطہٕ یِوان نقشہٕ دِنہٕ یا پھر أسۍ چھِ باقین چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوان کہِ بٔنلہِ وِزِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ سہلاب وِزِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ تۄہہِ چھا باسان کہِ تُہنٛدِس ڈپارٹمنٹس سۭتۍ تہِ پزِ گۄڈٕ کتھ کرٕنۍ فایر گیپ کِتھ کٔنۍ تھاوو کم کم اقدامات تُلو ییٚلہِ زن خطرٕ وِزِ خدا نخواستہ کیاہ کچھ ہیکو أسۍ کٔرِتھ. بالکل یہ اہم سوال چونکہ ونکس کس زن ازچ ٹرینڈ ونکس یم سات کھانا تہ کمرشل خاص کر بہ کر کمرشل ریزیڈنشل ون تر مز کھانا کمرشل مکان بلڈنگ بناون 4 پور 5 پور 6 پور بلڈنگ بناون یا کان نرسنگ ہوم بناون یا کان ہوٹل بناون نو تو ام خاطر اگر ہوٹل بناون کانسہ اسہ مطلب سری نگر میونسپل کارپوریشن یُس زن تم لیکھان یمس دیو سہ تُہۍ NOC NOC مز تمس مینشن کران NOC چھنہٕ تمس انیشل سٹیجس پہ ملان کینٛہہ تمس دِوان رِکمنڈیشنز ایکسپٲرٹ ایڈوائز امس ات مز کران کہ اگر ہسا ژےٚ 4 پور یا 5 پور مکان بناوُن ات کیا لوازمات چھ چونکہ یہ نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا کران یوز یہ زن تر مز تمے حساب یعنی سیفٹی میجرسن متعلق امس ونان کہ اگر امس یہ کمرشل بلڈنگ بناون گۄڈنیتھٕے چھِ امس ایگزٹن من متعلق ونان ہے اگر ہسا یہ 4 پور بلڈنگ بناوت ات ہسا گژھِ نہٕ 2 ہیرٕ آسٕنۍ بیٚیہِ ہسا گژھِ نہٕ 2 میٖٹر تمن ہٕنٛز وِڈٕتھ آسٕنۍ تہٕ یِم چیٖز چھِ أسۍ مینشن کران تمہِ مزید چھِ أسۍ ونان امس کہ انیشل سٹیجس پہ ہسا کر ات من انکارپوریٹ ان بلڈ فائر سیفٹی میجرس یہ زن گو مطلب وقت ہیوتن ون یون اس تہ ونکس 8 پور 9 پور بلڈنگ بنان اس ایمز اونتی پورا بنان وول تو اس دس اوتر تت تہ اتھے کن رِکمنڈیشنز تمو آس پنہ ڈرائنگ دِژمٕژ اور تتہ 10 پور تہ تمن بلڈنگ بناوٕنۍ تتھ منٛز مگر تر من ان بلڈ سسٹم ان سوری سیفٹی سسٹم لگاون یعنی تمن گھس فائر سروس پین ضرورت کہین تم ان بلڈ سسٹمس من مطلب انڈر گراؤنڈ ٹینک بناون گۄڈنیتھٕے یتھ 2 لچھ یُس زن انفراسٹرکچر مطلب ایمز اونتی پورا تتھ 4 لچھ لیٹر کیپیسٹی گھس تک انڈر گراؤنڈ ٹینک آسٕنۍ تتھ انڈر گراؤنڈ ٹینک پہ لگن پتہ فائر پمپ بڑ فائر پمپ یمن کیپیسٹی ٹھیک ٹھاک آسہِ یم 2 پورن ہیور آب کھالن پتہ یہ آب کھالن طور تتھ مختلف سسٹمز اس ونان تمن مطلب اخ سسٹم یتھ زن رائزر ونان رائزر یہ پائپنگ ارینجمنٹ اگر 8 آنچ پائپ کھال یمن 10 پورن ہیور فی پورس من برانچ کڑان تر برانچس یہ فائر ہائیڈرنٹ لاگان یتھ لینڈنگ ویلو تہ ونان سہ ات لاگان یتھ کن یم اس پتھرس پہ یتس ونکس PIG پائپن سۭتۍ یتھ ونان ہائیڈرنٹ فائر ہائیڈرنٹ یورپس من امیک بڑ کنسپٹ تو تتہ اگر کن تہ سات سڑکہ پکو یا ٹی وی یس من وچان سڑکن پہ لگت تم وزجہ فائر ہائیڈرنٹ تم آسان یعنی کن تہ جائے لگ نار یکدم فائر ہوز تم تر مز فٹ کران تو یکدم یتس فائر فائٹنگ کریں تم کران. اچھا ات بلڈنگ مز تہ یم سات یہ سارے پورن کھول ات بن آسان فائر پمپ لگت بیٚیہِ تہِ چھِ اتھ واریاہ سسٹم یوان لاگنہٕ اتھ سۭتۍ مگر بیسک کنسپٹ چھُ یہے کہ ہُہ فائر پمپ گژھِ ہوٚتہِ چالو ان کیس آف اینی فائر ایکسیڈنٹ تہٕ یہِ کھالہِ یہِ آب ہیوٚر ہیٚرِ کرن اتھ سۭتۍ جورن یہِ پایپ یم تہٕ بیٚیہِ لاگنس سۄ برانچ وانچ بٕتھِ تہٕ تِم ہیٚکن پنُن یعنی بجن بلڈنگن منٛز گژھِ پنُن فائر سروس گروپ تمن آسُن فائر فائٹٲرٕس آسٕنۍ پنٕنۍ نفر 4 یا 6 اگر أکِس بلڈنگ منٛز آسن نیبرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یُس زن 10 پور 20 پور بلڈنگ چھِ ان کا اپنا اپنا ہوتا ہے مگر سو عملہ کر تیلی کام ییٚلہِ تِمن یم
سیفٹی میجرس ات مز آلریڈی انکارپوریٹ آسن کرمت یم سات ان بلڈ سسٹم آس ات مز لگومت تمن یعنی اگر اس ونکس یہ 12 پور 13 پور بلڈنگ آس we will not be able to control any fire incident on the 12th floor of that building. تات گژھِ آسُن ہُہ پننُے سسٹم لٔگِتھ بے شک ییٚمہِ ساتہٕ تتہِ کینٛہہ آسہِ we will guide them, we will fight fire at that time but using their own gadgets. Exactly. اچھا چونکہ ییٚمہِ ہفتُک آز اختتام چھُ یمیُک آغاز 14 اپریل پٮ۪ٹھ سپُد آز چھُ تمیُک ٲخری دۄہ امِچ میسیج چھِ توٚتام انکمپلیٹ یوٚتتھ تام نہٕ أسۍ لُکھ اویئر کرو کہِ تۄہہِ کیاہ چھُ کرُن کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ پنُن پان تہِ بچٲوِتھ تہٕ یہِ مالو جائیداد تہِ بچٲوِتھ تُہنٛز کیاہ میسیج روزِ جنرل پبلکس مختصرن کہ کیاہ پزِ تِمن تمہِ ساتہٕ کرُن ییٚمہِ ساتہٕ تِم ایٹ دیٹ ویری پریزنٹ مومنٹ یہِ وٕچھن نار چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ وَنُن یہِ کہِ اِنشل سٹیجس پٮ۪ٹھٕے پزِ لوٗکن یعنی مکان بناونہٕ وِزِ یا بلڈنگ بناونہٕ وِزِ سۄ کمرشل ٲسِن ریزڈنشل ٲسِن یا ہوٹل ٲسِن یا ہسپتال ٲسِن یِمن پزِ اِنشل سٹیجس پٮ۪ٹھٕے امیُک خیال تھاوُن کہِ سیفٹی فرسٹ کینٛہہ پونٛسہٕ لگن ات ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کرور رۄپیہِ اتھ بلڈنگ ریزڈنشلس یا باقٕے کمرشلس لاگان چھِ پتہٕ کیاہ گژھِ رۄپیہِ لچھ اتھ فایر سیفٹی میجرس مزید لُکن یہ مسیج بہٕ دِوان سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نار ژھیوراونہِ گژھو کُنہِ تہِ محلس منٛز کُنہِ تہِ علاقس منٛز تِم کٔرِنۍ اسہِ سۭتۍ کوآپریٹ تِم دِیِن اسہِ پروفیشنل کٲم کرنہٕ پتہٕ وٕچھن تِم أسۍ اوترو برابر تِہنٛدِس یُس زن ایکسپیکٹیشن تِہنٛز آسہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ اوٚنوُ یور بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تشریف آور سپدِو تُہۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ یُس أزکہِ پروگرامُک مُدا و مقصد چھُ أسۍ چھِ پوٗرٕ شور کہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام آسہِ سُہ مُدا و مقصد پوٗرٕ پٲٹھۍ ووتمُت تہٕ أزِچ میسیج یۄس زن سٲنۍ گیسٹن تہِ اسہِ تام واتنٲو سۄ میسیج تہِ آسہِ تۄہہِ تام وٲژمٕژ فی الحال ناظرین محترم أزکِس پروگرامس منٛز یُتُے اس وعدے کے ساتھ آج یہ اختتام کرتے ہیں یہ پروگرام کہ کل انشاءاللہ پھر سے لے کر آئیں گے آپ کا یہ پسندیدہ مارننگ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK لیکن SOPs کا خاص خیال رکھیں ماسک ضرور پہنیں سینیٹائزر کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اللہ حافظ ناظر